वेलकम टू बोलते हाथ। पाइसेस बुर्ज हूत, आप लोगों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? तो पाइसियंस, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए खुशकिस्मत महीना रहेगा, पुरअमन महीना रहेगा। तो जुलाई का महीना आपने बड़ी समझदारी के साथ गुजारना है। आपकी तबीयत में एक जारहानापन भी रहेगा, तो आप लोगों ने इस टाइम को बड़ी समझदारी से गुजारना है। वैसे भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप और आपके कामों को नोटिस किया जाएगा। तो आपने जो भी करना है बड़ी समझदारी और ज़िम्मेदारी के साथ करना है। अगर हम आपके कैरियर की बात करें तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा, एक प्रोडक्टिव महीना रहेगा। आपको बड़े बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। महीने के शुरू में प्लानिटरी पोजीशन बड़ी अच्छी रहेगी, आपके मफाद में रहेगी, तो आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। आप तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले अगर आपको कोई काम की जगह पर चैलेंजेस थे तो अब वो चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। स्ट्रेस था तो वो स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। बेरोज़गार अफराद के लिए अच्छी खबर है, आपको रोज़गार मिल जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो जुलाई के पहले 10 दिनों में आपको अच्छी खबर मिल सकती है। कोई अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, आपकी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और वो तमाम पाइसियंस जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जुलाई का सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों को कुछ नए रोज़गार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा, आपके मुखालिफिन भी एक्टिव रहेंगे, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, तो अब आपके मुखालिफिन भी आपकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले अगर आपको कामों में रुकावटों का सामना था तो वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम पाइसियंस जो बैरून मुल्क जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वक्त अच्छा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है तो ये वक्त अच्छा है। अगर आप कोई ऐसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आप मल्टी नेशनल कंपनी के साथ अटैच्ड होना चाहते हैं, अमेज़ॉन पर काम करना चाहते हैं या कंटेंट राइटिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों के लिए वक्त अच्छा है। इसके अलावा वो तमाम पाइसियंस जो अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी वक्त अच्छा है। आप अपने कारोबार को फैला सकते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। और जुलाई के पहले 15 दिनों में आपकी इनकम बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके अखराजात भी बढ़ जाएंगे। गैर ज़रूरी जगहों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, जल्दबाजी में पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जुलाई के पहले 15 दिनों में आपने अपने अखराजात को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। गैर ज़रूरी अखराजात से आपने बचना है। लेकिन 15 जुलाई के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को अपने कारोबार में फ़ायदा हो सकता है, बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आबाई जायदाद में से फ़ायदा हो सकता है, वरासती जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब में से फ़ायदा हो सकता है, रुकी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट, ज़मीन, घर वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी या कोई भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए जुलाई का महीना अच्छा नहीं है। आपके साथ धोखा, फ्रॉड हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। तो पैसों के मामलात में आपने मोहतात रहना है, अपने खराजात पर कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। और ख़ास तौर पर क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ख़ास तौर पर किसी की बातों में आकर आपने कहीं भी पैसा नहीं लगाना, नहीं तो पैसा ज़ाया हो जाएगा। और मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से जुलाई के पहले 15 दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं होंगे, तो आप लोगों ने अपने मोहब्बत के रिश्तों में बहुत सोच समझ कर चलना है। आपको कुछ चैलेंजेस का सामना रहेगा, झगड़ा हो सकता है, बहस व मुबाहसा रहेगा,
آپ کا اپنے محبوب بلوڈ کے ساتھ رشتہ کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی، دراڑ پیدا ہو جائیں گی۔ آپ نے سنی سنائی باتوں پر اعتبار نہیں کرنا، لوگوں کی باتوں پر آپ نے کان نہیں دھرنے، کیونکہ آپ بائی نیچر بہت جذباتی ہو، آپ لوگوں کو غصہ بھی بہت آتا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر لیتے ہو، تو ایسے میں آپ کا رشتہ خراب ہوتے زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور یہ سب کچھ ہوگا آپ کے جذباتی رویے کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، غصے سے بچنا ہے اور سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کی باتوں کو سنیں، اگر غلط فہمی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل میں حقیقت میں آپ کے رشتے میں خرابی کہیں نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہوگا، اور جولائی کے سیکنڈ ہاف میں 15 جولائی کے بعد آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ رشتہ اچھا ہو جائے گا، محبت پیار بڑھنا شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، اور وہ تمام لو برڈز جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حالات اچھے بنتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن 15 جولائی کے بعد آپ لوگوں کو ایسی کوششیں کرنی چاہیے، کیونکہ 15 جولائی سے پہلے اگر آپ کا کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے تو وہ اختلافات، لڑائی جھگڑے اور غلط فہمیاں انہیں کی نظر ہو جائیں گی، اور وہ شادی شدہ لوگ بھی، ان کے لیے بھی جولائی کا مہینہ کچھ ملا جلا سا رہے گا۔ اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ پچھلے مہینوں کچھ کنفلکٹ تھے، رشتے میں ایک کھچاؤ تناؤ کا ماحول تھا، وہ کھچاؤ تناؤ کا ماحول اب تھوڑا کم ہو جائے گا۔ آپ دونوں کے درمیان جو کشمکش چلی آ رہی تھی وہ دور ہو جائے گی، آپ اسے دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو جولائی کے مہینے میں آپ کو کچھ ایسے مواقع ملیں گے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، وہ رنجشیں ختم کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ تو آپ لوگوں نے اب سمجھداری سے کام کرنا ہے، اور مہینے کے آخر میں میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، آپ لوگ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے، کوالٹی ٹائم گزاریں گے، آپ دونوں کسی لمبے سفر پر جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو وہاں کچھ الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، رشتہ دار آپ کے لیے کچھ پریشانیاں لا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا اپنے بہن بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ اختلافات رہ سکتے ہیں، تو یہاں آپ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا۔ تو یہاں آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ لوگ جو اپنی فیملی بزنس میں ہیں ان کو اپنے گھر والوں کی سپورٹ رہے گی، آپ کو بہن بھائیوں کی حمایت رہے گی، اور وہ تمام پائسینز جن کو پچھلے دنوں پیٹ کے مسائل تھے تو ان کو راحت ملے گی، لیکن اب ان کو ENT کے حوالے سے محتاط رہنا ہے۔ خاص طور پر آپ نے اپنے گلے کا خاص خیال رکھنا ہے، گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے، اور یہ انفیکشن آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پرانی تکلیفیں سر اٹھا سکتی ہیں، جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے، اور سٹوڈنٹس کے لیے جولائی کا تھوڑا مہینہ بھاری رہ سکتا ہے، آپ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہے گی۔ تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیں، اور جولائی کے مہینے کے جو اہم ڈیٹس اور نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے 2، 3، 7، 8، 9، 27 اور 29۔ تو جولائی کا مہینہ پائسینز کامیابیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، آپ کا 10th ہاؤس بہت سٹرونگ ہے، آپ کا کیریئر گراف بہت اچھا رہے گا۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔